ଅଁଳାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳେ। ଶୀତ ଦିନର ଗୋଟିଏ ସୁପର ଫୁଡ ବି ଆପଣମାନେ ଅଁଳାକୁ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଁଳାକୁ ସଠିକ୍ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର। କେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଦିନକୁ କେତୋଟି ଖାଇବେ ଆପଣମାନେ ଯୋଉଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ଏହାର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଁଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନଟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ଅଁଳାରେ ସେଟା ହେଉଛି ଭିଟାମିନ ସି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 20ଟି କମଳାରେ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ ସି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେ, କେବଳ ଗୋଟେ ଅଁଳାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଭିଟାମିନ ସି ମିଳିଯିବ। ତ ଏଥିରୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କେତେ ଅଧିକ ଭିଟାମିନ ସି ରହିଛି ଅଁଳାରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅଁଳାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦୂର ହୁଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ ସିଟା ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ରୁହେ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଥିବା ଆଇରନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଅବଶୋଷଣ କରିପାରେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କ୍ୟାଲସିୟମ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ସବୁର ଆଇରନ୍ ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଅବଶୋଷଣ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ ସି ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହା ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଁଳାରେ। ଡାଳିମ୍ବକୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମିଳେ। ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ସର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦାୟୀ। କାରଣ ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣମାନେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ ରିପେୟାର ହବ, ନୂଆ ସେଲ୍ ତିଆରି ହବ, ଆଉ ସେଲ୍ ଡ୍ୟାମେଜକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର, ଯୋଉଟା କି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଫଳରେ କିଛି ନା କିଛି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅଁଳାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟଡିରୁ ଜଣା ପଡ଼ିଛି 17ଟି ଡାଳିମ୍ବରୁ ଯେତିକି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ କେବଳ ଗୋଟେ ଅଁଳାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ତ କଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି? ଅଁଳାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ ସି ବହୁତ ଅଧିକ ମିଳୁଛି, କମଳା ଠାରୁ ଢେର ଗୁଣ ଅଧିକ, ଡାଳିମ୍ବ ଠାରୁ ଢେର ଗୁଣ ଅଧିକ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ନୂଆ ସେଲ୍ସ ତିଆରି ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ସେଲ୍ସକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ର ହେଲ୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟିର ହେଲ୍ଥକୁ ବେଟର କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଦାୟୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ସବୁବେଳେ ବଢିକି ରହୁଛି, ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଉପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ବନେଇ ସାରିଲିଣି, ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟକୁ ଯାଇକି ସେ ଭିଡିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ବଢିକି ରହୁଛି, ଗଣ୍ଠି ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଜମା ହେଇଯାଉଛି, ଯଦି ସେମାନେ ଭିଟାମିନ ସି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ତେବେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ଟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପରିସ୍ରା ଥ୍ରୋରେ ବାହାରିଯିବ ଶରୀରରୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଡିଟକ୍ସିଫାଇ ହେଇଯାଏ। ସେମିତି ତ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ବି ମିଳିଯାଉଛି, ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇକି ବି ଆପଣମାନେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍କୁ କମେଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ଯେହେତୁ ଅଁଳା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମିଳେ, ଏହା ସହିତ ଅଁଳାର ଦାମ ବି କିଛି ଅଧିକ ନୁହଁ, ତ ଅଁଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କମିବ, କାରଣ ଭିଟାମିନ ସି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଭିଟାମିନ ସି ଆଉ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାଡ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ମଧ୍ୟ କମେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଲେଭେଲକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆଣେ, ବିଶେଷ କରି ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଆପଣମାନେ ଫଳ ଦିନକୁ ନିହାତି 1ରୁ 2ଟା ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଡ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଫଳରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଫାଇବରର ମାତ୍ରା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସୁଗରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ଏହା ସହିତ ସେଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ମାତ୍ରା ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଁଳା ଡେଲି ଖାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଏଇ ଶୀତ ଋତୁରେ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁରିକ୍ ଏସିଡ୍ କମିଲା, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବ୍ୟାଡ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ, ସୁଗର ଲେଭେଲ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ଦୂର ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଖାଇବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି, କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଖାଇବେ? କାରଣ ଅଁଳା ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖଟା ଫଳ, ବହୁତ ଅଧିକ ଖଟା ବି ଆପଣମାନେ ଦିନକୁ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଡିଟି ହେଇଯିବ। କେଉଁମାନେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ଆଗକୁ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବେ। ଅଁଳା ଗୋଟିଏ ଫଳ, ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇପାରିବେ, ଏହାକୁ ସିଝେଇକି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଖାଇବା ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖଟା ଲାଗେ, ସେମିତି ଚୋବେଇକି କେହି ବି ଅଁଳାକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏତେ ଅଧିକ ଖଟା। ତ ଏହାକୁ ବେଟର ହବ ଯେ ଆପଣମାନେ ଜୁସ୍ ବନେଇକି ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଖଟା ଏତେ ଥିବାରୁ ଜୁସ୍ ମଧ୍ୟ ବନେଇକି ପିଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅଁଳାର ଯେହେତୁ ଏତେ ସବୁ ଫାଇଦା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ତେବେ ନିହାତି ପିଇବା ଦରକାର। ଏଇ ଶୀତ ଋତୁରେ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା ଫଳ ବି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ କହିପାରିବେ। ଆଉ କେବଳ ଏତିକି ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ କମୁଛି କିମ୍ବା ସୁଗାର ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସୁଛି, ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର କମିଯାଏ। ଭୋକ କମିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ଭୋକଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜ ହବ। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପେଟ ଆଗକୁ ବାହାରି ପଡୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବାର କ୍ରେଭିଂସ୍ ବାରମ୍ବାର ହୁଏ। ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଖାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉଥିରେ ସେମାନେ ମୋଟା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଅଁଳା ଯଦି ଦିନକୁ ଥରେ ବି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ମ୍ୟାନେଜ ହୁଏ।
एथिरे आपणकर मोटापण भी धीरे धीरे कमिव। अँलारे बहुत अधिक फाइबर थिबारु अनेक प्रकार औषधीय गुण थिबारु आपणकर पेट सफा हेबारे मध्य बहुत साहाय्य करिथाय। एथिरु आपण माने जानि पारथबे जे सब प्रकार डिटॉक्सिफिकेशन आपणक शरीर रे हेजिबो जदि आपण माने अँला को रेगुलर किछि दिन खाउचंती। गोटे नेचुरल एंटी एजिंग भली मध्य अँला आपणक पई काम करे। एथिरे आपणकर स्किन रो हेल्थ बेटर हुए। विशेष करी चुट्टी पई तो बहुत अधिक रामबाण औषध भली काम करिथाय अँला। अँला को आपण माने जूस बने के आपणकर चुट्टी रे अप्लाई करंतु आपणकर स्कैल्प रे आपण माने मसाज भी करि परिबे किंबा आपण माने खाइले भी आपनको एते मात्रा रे एंटीऑक्सीडेंट मिले आपणकर चुट्टी झड़ीबा कमी जाए। आपणकर चुट्टी रो ग्रोथ जति हेई परनी तेबे आपणकर चुट्टी ग्रोथ मध्ये हबो। तबे एते सब फायदा सिना दउची केमिति एहा को आपण माने खाइबे। जूस बनेकी पीबा कथा तो आपनको कहिली आपण माने जूस बनेकी अँला को आराम से पी परिबे। किंतु जदि बहुत अधिक खट्टा जो आपण माने पी पारु नांती सेथरे आपण माने किछि अन्य सामग्री मध्ये मिक्स करि दियंतु जोथिरे खट्टापण टिके कमी जाए। जेतेबेले आपण माने सकाळे खाली पेटरे थांती तो गोटे अँला को आपण माने जूस बनातु सेथरे पानी रो क्वांटिटी टिके अधिक देबे। गोटे अँला छोट साइज रो अँला तो से छोट साइज रो अँला रो जूस केवल 2 चमच भली ही बाहरिबो किमा 3 चमच भली ही बाहरिबो। किंतु सेही जूस रे आपण माने पानी गोटे ग्लास मिक्स करंतु। पानी मिक्स करिबा द्वारा खट्टा अंश टिके कमिला। एथिरे आपण माने टिके बीट लूण को मिक्स करिवे, गोलमरीच गुंड किछि मिक्स करदेबे। जदि आपणक पाखरे पुदीना पत्र अछि ताकू भी आपण माने मिक्स करि परिबे, जदि नाही ताकू आपण माने स्किप करंतु। अदा छोट खंडे मध्य आपण माने एथिरे मिक्स करि परिबे। टिके भजा जीरा गुंड जदि आपण माने एथिरे छिंची दउचंती तबे स्वाद आउरी बढ़ी जाए, बहुत अधिक टेस्टी भी लागे। एहा सहित लास्ट टिके आपण माने अध चमच हनी को आपण माने मिक्स करि दियंतु। टिके मीठापण आसीबो, खट्टापण कमी जिवो, एथिरे टेस्ट मध्ये बढ़िबो कारण एते सब मसला भी सेथिरे दिया जायछि। आउ एई भली भाबरे जदि आपण माने अँला जूस को पीबे तेबे स्वाद भी आपनको मिलिला आउ आपनको अँलार फायदा भी मिलिगला। एहा सहित गोलमरीच भी एथिरे अछि, अदा भी एथिरे अछि, कला लूण भी अछि जोटा कि बीट लूण। तो एथिरे आपणकर पेट मध्ये सफा हेई परिबो, हजम शक्ति भी इंप्रूव हबो आउ बहुत सारा बेनिफिट एथिरे आपनको मिलि परिबो। जो मानकर स्किन रे बहुत अधिक पिंपल हेउची, स्किन रो कोनोसी प्रकार समस्या देखा जाउची बारंबार, तो पिंपल्स को भलो करिबा पई एई जूस रे आपण माने टिके हळदी गुंड मध्ये मिक्स करि परिबे। किंतु हळदी गुंड आपणको घरे तयारी हेथिबा दरकार, अर्थात कंचा हळदी को सुके कि आपण माने जति घरे गुंड करचंती तबे सेही हळदी गुंड को आपण माने मिक्स करंतु। हळदी गुंड ऑप्शनल, जति आपण माने पके परिबे आपणको इच्छा, किंतु एथिरे पिंपल्स बहुत शीघ्र भलो हे जाय। जति भृषंग पत्र भी एथिरे आपण माने ऐड करचंती तबे टेस्ट भी एहार बढ़े आउ भृषंग पत्र रो फायदा भी आपनको मिलि परिबो। जेतेबेले अँला को आपण माने जूस बनाउचंती सेही समय भृषंग पत्र 2-3 टी तेथिरे ऐड कर दियंतु, तार मध्ये आपनको फायदा मिलि परिबो। किंतु ए सब ऑप्शनल, करी पत्ता, भृषंग पत्र, हळदी गुंड ए सब ऑप्शनल। आ जेमिति आपनको जूस बनेबा कथा कहिली गोलमरीच, लूण, अदा ए सब पकेकी आपण माने जूस तयारी करंतु आ ताको पियंतु। जदि ए शीत ऋतु रे वर्ष सारा तो आपनको अँला मिलिबो नाही, ए शीत ऋतु 2 मास 3 मास आपनको अँलाटा मिले। दिनको केवल गोटे अँला आपणकर चुट्टी झड़ीबार समस्या को बंद करि परिबो। आपणकर स्किन रे पिंपल्स हेउची बहुत अधिक ताको भी भलो करि परिबो, रक्तर अभाव आपणकर दूर करिबो। एमिति बहुत सारा फायदा आपनको मिलि परिबो। तेबे आपण माने अँला को सिजेई कि मध्य खाइ परिबे। जति मने करंतु आपणकर जूस पीबा को इच्छा हेउनी, आपण माने गोटे अँला को सिजेई दियंतु, आराम से सिजी जिवो, अल्प गैस एथिरे खर्च हबो कारण गैस रो दाम तो बहुत बढ़ी जाउची, तेनु अल्प गैस खर्च हे कि आराम से अँलाटी सिजी गला आ ताको आपण माने टिके चटणी बनै दियंतु, जेमति आपण माने टमाटर चकटी दियंती पोड़ीकी किंबा बैगण पोड़ीकी चकटी दियंती भर्ता करके खाते, ठीक सेमिति आपण माने अँला को चकटिकी टिके रसुण सेथिरे दळिकी लंका टिके लूण टिके दळिकी खातु, बहुत ही टेस्टी लागिबो। तो ए उपाय रे मध्य ताको आपण माने खाइ परिबे। जेतेबेले आपण माने जूस बनाउचंती तो सकाळ खाइबा आपणकर जति 9टा बेले तबे ठीक आधा घंटा पूर्वरु ताको आपण माने पी दियंतु। तो एभଳି भाबरे आपण माने अँलार प्रयोग करि परिबे। किंतु पुणी से प्रश्न जे केउ माने एहाको खाइ परिबे नाही। देखंतु जेमिति स्टार्टिंग रे आपनको कहिले जे कोलेस्ट्रॉल पेशेंट भी एहाको खाइ परिबे, डायबिटीज पेशेंट भी एहाको खाइ परिबे, किंतु अँला खाइ परिबेनी केउ माने जति एसिडिटी बहुत अधिक आपणकर हेउची, आपनको बारंबार आंबिळा टिकार हेउची, छाती रे जड़ा पड़ा हेउची, तबे सेही समय कौन से प्रकार खट्टा खाद्य, खट्टा फल ए सब खाइबा ठीक नुहे। एथिरे आपणकर एसिडिटी बढ़ी जाए कारण जेतेबेले आंबिळा टिकार आपणकर हेउची ऑलरेडी, तो सेथिरे खट्टा फल किबा खट्टा खाद्य जदि आपण माने खाइबे सेथिरे आपणकर प्रॉब्लम बढ़ी जिवो। तो सेति पई एसिडिटी जदि आपणकर बहुत अधिक हेउची, आपण अँला को अवॉइड करंतु, खाइबे नाही। नचेत आ समस्ते खाइ परिबे अँला को, छोट पिला माने भी खाइ परिबे,
ଯେକୌଣସି ଏଜ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ସେମ୍ ରହିବ ଯେ ଦିନକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆଇଦର ବଏଲ୍ କରିକି ବି ତାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଖାଇବେ, କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଜୁସ୍ ବି ବନେଇକି ପିଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଅଁଳା ଆପଣମାନେ ପିଇବେ। ଆଉ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଟା ବି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅଁଳା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଅଧିକ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ଦିଏ, ତେବେ ଅଁଳା ଯଦି ଅଧିକ ଆମେ ଖାଇଦେବୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ କେବେ ବି ମିଳିବନି ଯଦି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଅଁଳା ଖାଇବେ, କାରଣ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଡିଟି ବଢିଯିବ ଆଉ ସେ ଅଁଳା ଆପଣଙ୍କର ହଜମ ହେଇପାରିବନି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହବ ଏଇଟା ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜୁସ୍ ବନାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାକୁ ବଏଲ୍ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ହିଁ ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନେ ଅଁଳାର ଏତେ ସବୁ ହେଲ୍ଥ ବେନିଫିଟ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଅଁଳାକୁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଖାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିଲେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ପାଇଁ